سب سے پہلے سید محمد علی صاحب، یہ جو دورہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اس کو ظاہر ہے دنیا بھر لکھ رہی ہے کہ بہت اہم اور ظاہر ہے اہم ہے بھی کہ دو سربراہان مل رہے ہیں 10 سال کے بعد، یہ ایک سمٹ ہے اس طرح کی، تو اس کی واقعی اہمیت ہے اور اس میں ہم اس کو ریجنل سطح پہ پاکستان، ایران، چائنا، امریکہ، اس میں کس طرح سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آسمہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹائمنگ ہے اور جس ماحول میں یہ ملاقات ہو رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور 3 چیزیں اس میں سمجھنا ضروری ہے کہ ان کے جو ایجنڈے اور آؤٹ کم اور پروسیس پہ وہ اثر انداز ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس دورے کی کامیابی کا بہت گہرا تعلق صدر ٹرمپ کے آنے والے مڈ ٹرم الیکشنز میں پہ پڑ سکتا ہے، اور اس کا جو ایک پہلو یہ. دوسری بات یہ وہ ایران کے ساتھ ایک بڑی کشیدگی میں بھی وہ پھنسے ہوئے ہیں، اس میں بھی وہ ریلیف چاہ رہے ہیں، تھوڑی سی چین کی مدد چاہ رہے ہیں. اور تیسری یہ کہ وہاں پہ معاشی مسائل بھی اب امریکہ میں اس جنگ کے بعد تھوڑے سے بڑھ رہے ہیں. تو 4 چیزیں ہیں جو کہ اس دورے میں بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ان کے درمیان یوں آپ سمجھیں کہ ایک گرینڈ بارگن 2 گریٹ پاورز کے درمیان ہوگا. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات، میرا ابتدائی کامنٹ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسے ٹائم پہ جب کہ عالمی جو نظام یا ورلڈ آرڈر ہے وہ بہت زیادہ منتشر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے لیے یہ ایک یوزفل اور ہائیسٹ لیول کی اپرچونٹی 2 عالمی طاقتوں کے درمیان ہے کہ وہ اس کی ڈسرپشن کے عمل کو مینج کر سکیں، تاکہ اس کے عالمی اور علاقائی جو اثرات ہیں منفی ان کو کم کر سکیں. ایک جو سب سے بڑا بارگن ہے وہ تائیوان ورسز ایران کا ہوگا. اگر امریکہ چین کو یہ ایشورنس دیتا ہے کہ وہ دفاعی تعاون اور جو تائیوان کی خود مختاری کے حوالے سے جو چین کے تحفظات اور خدشات کو وہ میٹ کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ریٹرن وہ اپنا اثر و رسوخ ایران پر بھی توقع ہے کہ چین استعمال کرے، اور اس کو بہتر انداز میں قائل کرے کہ وہ ایک دیرپا جنگ بندی اور زیادہ لچک کا مظاہرہ ایٹمی پروگرام اور گلف آف ہرمز کے حوالے سے کر سکے. اور اس میں خوشائند بات آلریڈی اس کا جو اعلامیہ میں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور چین نے اس کو اگری کیا ہے کہ وہ ایران نہیں چاہتے، دونوں طاقتیں، کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنائے، اور ساتھ میں ٹول ٹیکس بھی جو آبنائے ہرمز کا اس پہ دونوں نے اتفاق کیا کہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، کہ اس کو کھلا رہنا چاہیے. عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے رکاوٹ کو انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے، تو ایک کامن اپروچ آپ کو نظر آ رہی ہے. دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے وہ ٹیکنالوجی کا فیوچر ہے. ریئر ارتھ منرلز کی سپلائی اور پروڈکشن کو چین کنٹرول کرتا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کی کٹنگ ایج جو مونوپلی ہے اس کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے. اور 12 دنیا کی لیڈنگ ٹیکنالوجی کے کمپنی کے سربراہ ان کے ساتھ وفد میں شامل ہیں، جن کے کامیاب دورے اور ڈیلز کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ یہ کوشش کریں گے کہ آنے والے مہینوں میں وہ اس کو ایک کامیاب دورے کے طور پہ اپنے ووٹرز اور پارٹی کے پاس بھی لے کے جائیں کہ جناب دیکھیں، میں نے نہ صرف ان کمپنیوں کے لیے انویسٹمنٹ، کاروبار، عوام کے ملازمت کے مواقع تلاش کر لیے ہیں جس کے عوض مجھے جو ہے وہ ووٹ ملنے چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے چین اور امریکہ کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس میں چین کی ایکسپورٹس امریکہ کی طرف 3 گنا زیادہ ہیں. تو اگر ان 12 کمپنیز کو اگر وہ بوئنگ جہاز بیچنے میں کامیاب ہوتے ہیں، 5Bs and 3Ts والی، 5Bs میں تو بوئنگ سب سے پہلے ہے، اور دیگر ان کو مارکیٹ ایکسس چین کا ملتا ہے، تو وہ اس کو ایک کامیاب دورے کے طور پہ اپنے عوام، اپنی پارٹی اور ووٹر کے پاس لے کے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشی اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر اس میں ایک پازیٹیو ڈیوریبل آپ کو روڈ میپ اگلے سالوں میں نظر آتا ہے تو اس کے بہت مثبت اثرات میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بھی پڑ سکتے ہیں، اور اس علاقائی جو کنیکٹیوٹی کے معاملات ہیں اس میں بھی پیش رفت ہو سکتی ہے. اسی میں جو آپ سے میں سوال عمران صاحب آپ کے پاس لے کے آؤں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک تو ٹیکس آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایران کے اندر اپنا کردار ادا کریں، مارکو روبیو نے کہا، کیا کچھ کامیابی مل سکتی ہے اور امریکہ کے ہاتھ کچھ اس دورے سے ان کے ہاتھ میں کچھ آ سکتا ہے کیا؟ دیکھیے، شاید سیمنٹکس کی حد تک تو آ جائے، لیکن اگر سبسٹینشلی پیس کے اوپر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دونوں ممالک کو، امریکہ کو اور ایران کو، ایک دوسرے کے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھنا پڑے گا. یہ جو انڈائریکٹ طریقے چل رہے ہیں جب سے ایران نے 2nd راؤنڈ آف ٹاکس پہ
आने से कुछ गुरेज़ां थे या देर बाद आना चाहते थे। तो उस वक्त से ना ये सारा पीस प्रोसेस जो अमन का एक चला था वो तकरीबन डोल ड्रम्स में चला गया, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा है कि अब एक को ईमेल करें उसके बाद वो दूसरे को पहुंचा दे, और वो लैंग्वेज सख्त होती है। तो अगर देखिए, अगर ईमेल्स पे और इनडायरेक्ट तरीकों से निगोशिएशंस कामयाब हो सकती हैं तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या जरूरत थी थके आ रहे इधर चाइना पहुंचने की, वो वहीं रह जाते। तो सिमिलरली ये ईरान की और अमेरिका की बिल्कुल चाइना सैल्यूटरी इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, लेकिन इनकी जो टॉक्स होंगी ना, वो जब तक डायरेक्ट टॉक्स नहीं होंगी, बेशक इस्लामाबाद में हो, बेशक जिनेवा में हो, बेशक ओमान में हो, प्रॉब्ली इस्लामाबाद ही होंगे अगर हुई तो, जब तक ये नहीं होंगी इनका कोई अमन का नतीजा या कोई देर पा पेशरफ्त नहीं हो सकती। यानी ईरान जो है वो कह सकता है चाइना को कि भाई ये तो हमने नई अपनी अरेंजमेंट की है, इसके अंदर तो हम बात नहीं मान सकते। इस पोजीशन में है कि वो टोल टैक्स वाली जो आज स्टेटमेंट आई है उसको अवॉइड कर सके ईरान? नहीं जी, नहीं कर सकता ईरान अवॉइड। जब पीस टॉक्स होंगी तो वो गिव वे कर जाएगा, लेकिन गिव वे उस वक्त करेगा जब दूसरी साइड से सैंक्शंस खत्म होंगी या कोई और चीज। जब तक वो खत्म नहीं होंगी वो कायम रहेगा, और निगोशिएटिंग बार्गेन के तौर पे उसको यूज करता रहेगा। टोल टैक्स इंटरनेशनल एक जो कस्टम है उसके खिलाफ है चीज। सॉवरेंटी किसी किस्म की हो सकती है वॉर के अंदर, लेकिन टोल टैक्स मेरा ख्याल है अब दो ममालिक का तो व्यू आ गया है, बाकी भी दुनिया में मेरा नहीं ख्याल को इसको सपोर्ट करेगा। और इसीलिए वो अपनी हुदूद में भी इजाफा कर रहा है ताकि अगर उनको किसी एक तरफ से निकलना पड़े तो वो अपने कंट्रोल को मुस्तहकम करने के लिए वो जो अपना बढ़ा रहा है दायरा कार वो मौजूद रहे। नहीं, हाँ जी, ये सारी बार्गेनिंग पोजीशंस हैं। ये गिव इन कर देगा ईरान अगर दूसरी साइड कुछ गिव इन करेगी, ईरान गिव इन कर देगा इन चीजों को। ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं, इनको गिव इन कर देगा। अलबत्ता किसी ना किसी किस्म की अपनी खुद मुख्तारी आपने हॉर्मुज़ के ऊपर स्पेशली हॉस्टिलिटीज के दौरान वो ईरान नहीं देगा, इवन चीन के कहने पे भी नहीं देगा। मेहताब हैदर साहब, अब अगर ये सूरत हाल है और प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पहुँचे हैं, उनके बीच में सारी गुफ्तगू हो रही है, आपको लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए भी निकल सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर उससे पहले मैं कमेंट करना चाहता हूँ कि ये जो यूएस चाइना रिलेशनशिप है, मैं आपको बताऊँ कि यूएस का सबसे ज़्यादा बड़ा डेफिसिट है, और उस डेफिसिट को जो फाइनेंस कर रहा है वो सेविंग्स हैं चाइनीज़ की। तो एक इंटरडिपेंडेंस इनकी आपस में है, लेकिन इसके नतीजे में आप ये देखें ना कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो उन्होंने टैरिफ लगाए, टैरिफ को एज ए टूल इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब वो अपने किस हद तक उसके नतीजे में नताइज हासिल कर चुके हैं, चूँकि आपको पता है कि जितनी भी मेजर टाइकून्स हैं उनके, वो सारे की सारी उसकी जो बेस है इंडस्ट्रियल बेस, अब वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना के अंदर कर रहे हैं। तो इसलिए, और फिर ईरान के साथ जो उन्होंने करने की कोशिश की उसमें भी उन्हें प्रॉब्लम हुई। इसी वजह से ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे कि ये जो मिड टर्म इलेक्शन है, ये मिड टर्म इलेक्शन के बाद ये साबित होना है कि ही विल बी ए लेम डक प्रेसिडेंट और ए पावरफुल प्रेसिडेंट। तो ये, और अगर पिछले काफ़ी सालों का आप देखें तो मिड टर्म इलेक्शन में जो इनकम्बेंट होता है उसको उमूमन वो लूज करता है। ठीक बात है। तो ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से अपने आप गेन करने की। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक तो सेंट्रल पॉइंट बना है पाकिस्तान इस मीडिएशन और फैसिलिटेशन के रोल के अंदर, और इसी वजह से आप ये देखें कि पाकिस्तान में प्राइसेस के अंदर तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन मेजर सप्लाई साइड पे कोई डिसरप्शन नहीं हुई। अभी आप ये देखें कि गैस की एक लोड मैनेजमेंट जारी है, और कल भी जो पाकिस्तान के पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं उन्होंने जो कतर के एम्बेसडर हैं उनके साथ मुलाकात की और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस सप्लाई साइड को हम बेहतर करें, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लमैटिक है। पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप ये देखें कि प्राइसेस हमें इंक्रीज़ करनी पड़ी हैं, और प्राइसेस के अंदर भी इंक्रीज़, एक तो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस को पास ऑन किया,
लेकिन दूसरी तरफ जो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई है जी, उसके नतीजे में आप ये देखें कि अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज हुआ है और उसकी क्या 415 जरूरत- आपको लगता है कि लेवी की चले, पेट्रोल की कीमतें तो आलमी मंडी में बढ़ रही हैं, लेवी बढ़ाने का क्या फायदा है? उसमें कोई वजह नहीं थी सिवाय आईएमएफ के प्रोग्राम की। चूंकि आईएमएफ के साथ हमने कमिटमेंट किया हुआ था कि हम पेट्रोल और डीजल के ऊपर ऑन एवरेज दोनों को मिला के 160 रुपया पर लीटर वसूल करेंगे। ठीक। हमने क्या किया है जी, हमने अभी ये देखें तो पेट्रोल की जो लेवी है वो कोई तकरीबन 117 रुपीज़ के लगभग कर दी है, और जो डीजल की है वो कोई 42 रुपीज़। तो ऑन एवरेज आईएमएफ के एग्रीमेंट के मुताबिक 160 रुपया लेना शुरू कर दिया है। हालांकि उस टाइम जब पेट्रोलियम लेवी का जो टारगेट है 1468 अरब रुपए है इस साल का, अगर इसी स्पीड से हम जाते रहे तो कुछ 100-150 अरब रुपया हम फालतू कलेक्ट कर लेंगे, और पहले 9 माह में हम अपने टारगेट को एक्सीड कर चुके हैं। इसमें मुझे कोई और वजह नहीं समझ आती, वो आईएमएफ का एग्रीमेंट है जिसकी वजह से पेट्रोलियम लेवी में इजाफा मतलब ये कि गवर्नमेंट जो है वो उस 160 जितना भी उन्होंने करना है उसको करने के बावजूद जो पैसे बच रहे हैं उसके बावजूद लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहे। उसकी वजह ये भी थी कि एफबीआर का शॉर्टफॉल था, और पेट्रोलियम लेवी की एक वजह ये भी है कि पेट्रोलियम लेवी इज़ ए नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो जो पेट्रोलियम लेवी है वो फेडरल डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं बनता, वो सारे का सारा पैसा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास रहता है। अगर इसके बजाय हुकूमत ने जीएसटी लगाया होता 18%, तो वो फेडरल डिविजिबल पूल का हिस्सा होता और 60% सूबों के पास चला जाता। तो हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी लगाया और वो भी डबल रेट से लगाया, ये ऑलमोस्ट डबल है इसका रेट अगर इस टाइम देखें तो इस वजह से वो सारे के सारे पैसे फेडरल यानी गवर्नमेंट के जो पास टैक्स वो इकट्ठे नहीं कर पा रहे उसका जो खमियाजा है वो पाकिस्तान के गरीब अवाम को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल ये ठीक है, और ये सारा बुनियादी वजह जो है वो आईएमएफ का एग्रीमेंट है। और उससे हम नहीं निकल सकते, ऑफ कोर्स उस एग्रीमेंट से हम निकल नहीं। आज 1.3 बिलियन डॉलर्स हमें आए हैं, मगर हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है जिसको कि हम कह सकें कि हम वहाँ से पैसे ले सकते हैं और डिपेंडेंसी कम हो देखिए, जाए। आईएमएफ के अम्ब्रेला के बगैर हमें बायलैटरल्स भी पैसे नहीं देंगे। ये जो आपने बॉन्ड का जिक्र किया, अभी आपने देखा कि यूरो बॉन्ड भी 750 मिलियन डॉलर्स का लास्ट 2 वीक्स बिफोर पाकिस्तान ने लॉन्च किया। आज 250 मिलियन डॉलर्स इक्वलेंट टू, जो RMB में है लेकिन 250 मिलियन डॉलर्स। तो वो बेसिकली ये आईएमएफ का जो हेल्थ सर्टिफिकेट है ये उसी के नतीजे में है। जहां पे हम आईएमएफ को क्रिटिसाइज करते हैं वहां पे पाकिस्तान के लोगों के साथ ये भी शेयर करने की जरूरत है कि ये बायलैटरल जितने भी ममालिक हैं, चाहे उसमें चाइना हो, सऊदी अरब हो, यूएई या बाकी लोग, उन्होंने कन्वे किया हुआ था कि आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा आपको।